dugutigi ka yamaruya kɔnɔ ani maire ka yamaruya kɔnɔ aw bɛ ni tile an faw ani an balakaw ani sifinw aw bɛ ni tile kuma nafama bɛ fɔ aw ba an ta bɛna kɛ dafali ye mais fo an ka dakuru ɲɛ fila fɔ dakuru ɲɛ fɔlɔ o ye k'aw fo kunbɛnni na mais yanni foli yɛrɛ cɛ ka yafa ɲini k'aw fɛ aw sigilen mɛnna tile gan dɔɔni ko aw mɔgɔw wa an b'o yafa ɲini k'aw fɛ an n'an y'a fo k'aw fo kɛlen na an y'o an fila fara ɲɔgɔn kan k'a bɛna an kɛ député o ɲan y'a bolo an y'a bolo jɔ yɔrɔ min na tile bɔ ye an y'an fara ɲɔgɔn kan min kɛ an y'o t'an bila dɛ a bɛɛ wuli k'aw cɛsiri tusɛgɛla mara kɔnɔ a ye cili kɛ siɲɛ fɔlɔ rɔ premier tour a ye tigɛrɛ fɔ a yɛrɛ kun k'i tila k'i cili kɛ siɲɛ filanan n'o ye deuxième tour ye k'o juguya k'o tɛmɛ premier tour kan kɔlɔnjɛkaw tusɛgɛlakaw a ye anw jigi lasigi bari kɔlɔnjɛ ko kan k'i kɔlɔnjɛ politique ko kan k'i cogo dɔrɔn a gan k'i dɛ jigilatigɛ k'i ɲini mɔgɔw sɔrɔ nka fo an a jɔ aw ma k'a fɔ ko aw ni ce ani baraji kɛ waati fana wa n'an ma n'o kɛ san dɔrɔn o se dugudon n'o tɛ joda se fɛti ko ma fɛti bɛ kɔfɛ o ti dugudon ye mais foli se dugudon fo an kuna an jɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Ayiwa jama assalamu alaikum n bɛ dugutigi fo ka alimami fo ka maire fo ka conseiller fo k'an ka musokuntigiw denmisɛnninkuntigiw k'an ka donsow fo ayiwa n dɔgɔninw n dɔgɔmuso ani n dɔgɔkɛw petit minnu sigilen filɛ yan nɔ Karatabugu 62 mɔgɔw b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u ni ce k'u ni baraji n bɛ tusigila muso bɛɛ fo cɛkɔrɔba denmisɛnnin maakɔrɔ ne tɛna kuma caman kɛ parce que n dɔgɔkɛ ani n bɛnkɛ Dawuda Musa ale y'a bɛɛ fo ka ban ani mɔgɔ minnu kumana kɛrɛnkɛrɛnyana mɔgɔ dɔ bɛ kɛnɛ kan yan nɔ bɛɛ folen kɔ n b'a fɛ k'a fo ne ka baya de bɛ s'a ma a tɔgɔ ko Tinɛbali n'a nana kɛnɛ in kan n'an ma i fo ka Nzɔrɔnka wasa fo Ala bɛ jiginna n'o tɛmɛna sisan Tusolakaw bi kuma ma nɔgɔn ne ma ne tɛ politique mɔgɔ ye ne ma mɛn politique la n donna élection na min kɛ caman ko Sidiki tiɲɛ don i kalanlen don tiɲɛ don Sidiki i kɛra ministre ye tiɲɛ don Sidiki i kɛra directeur ye i kɛra conseiller
mais sigi ko na ta an ka sama bi ro shen no oni ni de bi oni politique ti kelen yede i fonctionnaire do i journaliste do ki ti politique do de an ka sama bi ro ni si tout ce que la ka o de ya do ne kokoro ka fo ti sama bo ni ro ni si aw sara tele bulu al nane gagné na juro be nane tuma gagné tout ce que la no wallahi ni mo tume ni raso al nane kara directeur ne kara ministre ne kara conseil ngara fembe nanana mu faso kono ka fo mina faso mu baw ani faw ani koroke awni de ani aywa ni modi kana u ka danaya ni parce que député ay danaya kodi nane tuma aw ka danaya soro akara tugutu wala ni tume ni ngere la o ya to ne ko kuma tene bulu ka fudro ala ka bulu men ala ka fudro ni ndoni dawda musa kana ka foli ka wiye ka tla ka duwa ni aw fe ka fo ayam la baramina amba barala anana aya fo ya kambi ka ko chideni ambe ka kloye ambe ka nye afembe ke anwe atabe kan ye ka kuma ambo sera kelen ka koy kana faw nyana drapeau min fleni e sharatu min fleni abawon kana mais awde ya do an kana de nega min fleni abene la abe do Musa la maintenant awde atisika kele ko ni tara tu kuna sisa ni tara sira susoro yi ka banasun sɔrɔ kana ɲina k'a fɔ banasuba in a bɔra banakuru fitini na donc an ka députéya a bɔra aw de la an nana k'aw fo ka waleɲuman dɔn kɔfɛ mɔgɔw fɛ an b'a ɲini jama fɛ an ye ŋaniya ɲuman min siri k'a ɲini ala fɛ campagne kɔnɔla la ka na koloso k'a ɲini kolini cɛkɔrɔbaw fɛ k'a ɲini a musokɔrɔbaw fɛ k'a ɲini cɛw fɛ k'a ɲini jeunes fɛ k'a fɔ ko an y'an jigi don Serigne Fa Konate ani Dawuda Musa la o kɛra ka an ka cɛkɔrɔba ɲuman min b'an bolo kɔrɔ yan n'o kun ye an ka koloso dugutigi ye ala ye a ka kalifa minɛ a la sani kuma ka di dugutigi ma k'a bɛ dunanw bisimila an b'a ɲini dugutigi lakaw ani duguden bɛɛ fɛ an bɛɛ ka wuli k'an jɔ ka taa sibila k'a ye miniti kelen ka dugawu k'a ye an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baaraw ye. ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma aw cɛ ni baraji ala k'a fara jɔn fana diw kan. an balima kolosokaw aliw la dugutigiw la dugutigi ka yamaruya kɔnɔ musow bɛ olu la musow bɛ ni dugutigi an faw ani an kɔrɔ minnu bɛ yan aw bɛ n'u la an balakaw n'u la ko jeunesse n'u la ka saw ma wulada in na bi ka na bɔ aw la kuma a ɲɛnama caman fɔ ye an taw bɛna kɛ dafali de sisan ne bɛna dɔɔnin fɔ Sidiki b'o tɔ dafa ne kɔrɔkɛ ani n bɛnkɛ o b'o tɔ dafa an bɛna ɲɔgɔn dafa kɔnɔ kuma dakuruɲɛ fɔlɔ an y'o tasibila kɛ ka se an ka dugutigiba ninnu ma halisa ala ka hinɛ o la ala k'u da yɔrɔ suma ala ka yafa aw ma aw fana sigilen bɛ na k'an kɔnɔ an b'o yafa ɲini k'aw fɛ depuis sɔgɔma an y'aw lasigi a ye yafa ma ala ni kira yɛrɛ kama
ka tila ka yafa ɲini wɛrɛkaw fɛ campagne nin kɔnɔna na a ma nɔgɔya dɛ a ma nɔgɔya gɛlɛya fɛ a ye gɛlɛya fɛn fɛn sɔrɔ anw nɔfɛ ko ka bin na o yafa ɲini aw fɛ an fana anw yafara bɛɛ ma ka na aw fo ka waleɲuman dɔn k'aw barika da aw sara t'an bolo aw sara bɛ ala dɔrɔn de bolo ala k'aw sara bari ka bɛɛ y'i ta fɔ bɛɛ y'i fasa fili walasa ne ani n kɔrɔkɛ Sidiki Fa Konate an fila ka taa ɲɔgɔn fɛ an kana an disi da ɲɔgɔn na élection na bɛɛ y'i se k'a la a ɲɛna aw ye yɔrɔ min ye aw de y'a ɲɛ ye ka tɛmɛ anw kan a y'a ye anw ɲɛ a y'a bolo don yɔrɔ min na tile bɔra yen aw ni ce a kɛlen k'an ta k'an bolo don ɲɔgɔn bolo an ma an bila ka bin bɛɛ y'i fasa fili walasa an k'i tɛmɛ an bɛɛ y'a fasa fili walasa an k'i tɛmɛ ala y'a ɲɛ an bolo ala ɲɔgɔn y'a ɲɛ don an se min kɛ joona rɔ o tɛna a fɔ ko aw ni ce fɛti boloda ye ko fɛti bɛna kɛ kɔfɛ ni tilema ma bɔ mɛ foli se dugu don dɛ foli fo ka k'a waati la kɔmasegin foli yɛrɛ ye foli aw ni ce aw ni baraji an n'a ye na drapeau ninnu yira aw la bari aw de sababu la a don yan kana a ti dugawu ta drapeau nin ye a k'an dɛmɛ fɔlɔ drapeau nin donkun manda san 5 kɔnɔ ala k'a baara ɲa an bolo bari aw de ta ye manda nin a baara bɛna kɛ aw de a ye dugawu dɔn ye an nalen don aw ka dugawu ɲini aw ka dugawu kɛ an ka drapeau kan an nalen don dɛmɛ fɛnɛ ɲini dɛmɛ min ye dugawu dɛmɛ bilasirali dɛmɛ o kɔrɔ ye mun ye kolosokaw an y'an ta a kana an bila bi dɛ an ye joli sen bɔ an sen fili dɛ an fana bɛ se dɛsɛ kow la an m'an ye sira jugu kan a y'an nadi kolosokaw fanga ma ɲi dɛ i ma joli sen fila bila fanga bolo a s'a nɛgɛ a y'a kɛ fanga ma ɲa k'ale cɛya ɲini bɛɛ k'a sen la ko wari y'a kun tɛmɛ bɛɛ kan ko fanga yɔrɔ tɛmɛ bɛɛ kan k'ale yɛrɛ cɛ k'i tɛmɛ bɛɛ kan ni m'i kɔlɔsi fanga bɛ nin bɛɛ to yen ala k'an kisi o ma n'a ye anw ye nin sira kan kɛ a y'a nadi hali ni na an yɔrɔ ka jan dɔɔni a ye mɔgɔ ci anw ma an faw bɛ yen an kɔrɔw bɛ yen an filanw bɛ yen a ye mɔgɔ ci anw ma k'anw nadi walasa an manda nin t'u ɲɛ an bolo an y'a fɔ campagne waati k'anw ye cidenw da an tɛ fanga ma dɛ ala k'i fanga dusu don an kɔrɔ ala k'an to kɔrɔjɛkaw ka cidenya la walasa an ka ci kɛ ɲa kɔrɔjɛki yiriwa assalamu alaikum ima dugujɛ dɛ dɔgɔnin ye yafa deli kɛ yanni ka don kuma na fana an bɛ segin yafa deli in kan kabi sɔgɔmada in na aw bɛ yan nɔ ayiwa kanu de b'o kɛ ala ka kanu in kɛ bada aw ni anw cɛ aw ni aw cɛ ani taa ni baraji musa kone an nana mun na an nana bonya segin de la n'anw seginna so n'a mɔgɔw y'aw ɲininka sisan ko aw taara koloso aw tun taara mun na Dawuda Musa ani Sidiki Fa Konate u nana mun ci fɔ aw ɲɛna a b'a fɔ ko aw nana ka bonyamasegin de kɛ ala y'a to a sababu ka don aw la k'anw kɛ député ye anw ko fɔ an ka na k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna ko a y'an ci min na ci in daminɛna parce que an bɔtɔ yan an ko aw ma an ye cidenw de ye
depuis ci den ko kuma nan ci daminena fonga na fonga ko ci daminena ka damina ko nyana amana o de abonyana seki ko so ka o bi kuma man no lema parce que ne ma politique damina dina le fonctionnaire yara ngara directeur ngara ministre ngara conseiller mais non il faut dire au bare do ga yo ko dinna ga ceri yo ko ma do procedure kana ani sama yemi na de parce que ta do sama ho de mais ala ni au barkala ala ni au barkala ala ni ba boyo barkala ala ni au barkala ayam tene ka fo ni fe ni damine akara aywa ko may ni be au fo ka o man nambo dauda idangro tama ikidu kenero idama tama amda polika dugri tola kana aha amda polika dugutigi ka yamaruya kɔnɔ an balakaw ani kile an kɔrɔw na an faw ni bɛɛ ni kile an ka jeunesse aw bɛɛ ni kile jeliba an se yamaya tilegan na an y'a daminɛ dugutigiw ma an n'an di basiyani an n'an y'a fo kana fɔ ngolojɛnakaw ye yanni foli yɛrɛ cɛ fɔlɔ an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ bi mi dugu jɛ dɛ depuis Zanjugu la mɔgɔw jɔ k'an kɔnɔ ɲamu mɔgɔw jɔ k'an kɔnɔ an b'o hakɛto ɲini k'u fɛ ko yirojɔrɔ tɛ k'a ji ni mɔgɔ jo ye a dakun t'an nani a y'a fɔ a ma ngolojɛnakaw k'an fo k'aw barika da kalafili min bɔ yarɔ nin min b'a nin a nɔgɔya ti dɛ mais an y'a nɔgɔya an y'a jalatigɛ kuma caman fɔ yi alliance ko kan sisan mais n ko kɔlɔnjɛkaw ko olu ɲɔgɔn taamasiyɛn dɔw ye candidat fila la k'a t'a fɛ olu k'u disi da ɲɔgɔn na ye ko kelen o ye ne kɔrɔkɛ ani ne bɛnkɛ Sidiki Nfa Konate ani ne yɛrɛ Dawuda Musa Kɔnɛ k'a t'a fɛ an k'an disi da ɲɔgɔn na ye k'an m'an disi da ɲɔgɔn na k'a ni bɔnɔ kelen nɔ k'a y'a fɛ an fila k'o a ɲɔgɔn fɛ o ŋaniya bɔ ɲɛwɔrɔ n'o tɛ an opposition rɔ Sidiki majorité rɔ waati dɔw a ka gɛlɛn mais aw de y'a wajibiya ko fɔ an k'o a ɲɔgɔn fɛ an y'o da to a t'a fa an y'o a bolo jɔ tile rɔ yɔrɔ min na tile bɔ ye dɛ a y'o tigɛ yɛrɛ fɔ a yɛrɛ kun an y'an fara ɲɔgɔn kan an nimisa an tarɔ dɛ bari an y'o t'an bila bi an y'o baara kɛ k'an fara ɲɔgɔn kan k'i baara kɛ k'an dɛmɛ fo k'an tɛmɛ premier tour kɛ yen o da ja ɲana deuxième tour kɛ yen o yɛrɛ kɔni o ɲɛ an tɔ jigi sigi kɔlɔnjɛbako rɔ n'o tɛ gangi waati dɔ dɛ mais kɔlɔnjɛkaw y'a yira ɲina walayi ko kɔlɔnjɛ tɛ se dafiriw ɲa ye k'a ma gan cogo o cogo u b'a ɲɛnabɔ parti ko kɛ n ta rɔ a kɛ mɔgɔ ko ye bɛɛ wuli k'i cɛsiri k'i jɔ ko fɔ a k'i ɲɛnabɔ o y'an jigi sigi a y'a yira n na ko kɔlɔnjɛba jɔli dusu ko b'aw la o fana bi dɔ fara an fana ka jɔli dusu kan
o lasa no o nana kɛ bi k'an ye se sɔrɔ la k'o drapeau don an kana campagne kɛ kɛnɛ yɔrɔ an b'a ɲini waati dɔn nka k'an dɛmɛ ko jɔɔni ki fara an mɔ kun kan an y'o layiru ta an y'o kɛ nka an bɛna o drapeau yira aw la an ta tɛ drapeau nin dɛ an ta tɛ mandat yɛrɛ aw de ta ye anw ma fari aw de ka fari bari aw ye anw jigi ye kina drapeau yira aw la k'a fo a k'i dugawu kɛ drapeau nin kan a k'i dugawu don mandat nin k'i ja an kelen tɛ se k'a ja dɛ an tɛ se yɛrɛ kelen tɛ se k'a kɛ fo an bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ k'i seko kɛ cɛkɔrɔbaw k'u ta kɛ dugawu ye mandat nin k'i ja dugawu kɔ don ka na dɛmɛ ɲini aw fɛ dɛmɛ ye mun ye o ye bilasirali ye k'an bilasira a kana an bila an yɛrɛ ma dɛ k'an bilasira k'an dɛmɛ ka sira ɲuman yira an na an m'an ye sirakolon kan fana a y'a nabɔ a kan an tɛ foyi wɛrɛ ye ala cidenw kɔ ye aw denw aw dɔgɔninw aw kɔrɔw dɔw fa w'an ye mɛ an y'a labila jaabi bɔlen nin kɛ campagne ban ye an ye bɛɛ ka député mun voté t'an ye o an y'u ka député mun voté y'an ye o an y'u bɛɛ ka député an ye kɔlɔnjɛba ka bɛɛ ka député an bɛ bɛɛ ka bila la assalamu alaikum m'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a daminɛ ka ala fo ka ala barikada bi ma dugujɛ dɛ Ngolo Janakaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka yafa deli a fɛ i ko n dɔgɔkɛ ani bɛnkɛ Dawuda Musa a ye min fɔ kabi dugu jɛra aw bɛ yan nɔ foyi t'o yira o ye kanu de ye ala ka kanu to an ni ɲɔgɔn cɛ ala k'a to an ka yala ka ɲɔgɔn kubariya dɔn na adamadenw yala ka ɲɔgɔn kubariya dɔn u bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ hinɛ ɲɔgɔn na n'an hinɛ d'an ɲɔgɔn na a ka ca ala fɛ balawu tɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ hinɛ bɛ kanu de la ani ca ni baraji an bɔra dugutigiso la ne dɔgɔnin ani ayiwa n bɛnkɛ n bɛ se k'a fɔ k'anw kunna ka di mun na an nana bi an taara sɔrɔ dugutigi bɛɛ dafalen bɛ yɔrɔ dɔ la o ye kunnaja dɔ ye dɛ an ye kubariya fɛn o fɛn fɔ yen a ma fɔ ayiwa tucana dugutigi dɔrɔn ɲɛna a fɔra aw ka dugu ta ani fila a fɔra dugutigi bɛɛ ɲɛna olu kelen kelen bɛ kɛ misali ye k'a fɔ n'u sera u ka dugu la nin de fɔra nin de kɛra an ye de mɛn ka lakali u ɲɛna adamadenya yɛrɛ gulonlen don kubariya de la n'a ma fɔ ka ɲa a bɛ na ni tiɲɛni ye n'a ma fɔ a bɛ na ni furuko ye na min fɔra fana n'o ma kɛ o bɛ na ni tigɛnɔ ye ala k'an kisi o ma an bɛna min fɔ aw ɲɛna Ngolo Janakaw a ye fɛn o fɛn fɔ an ye fɛn o fɛn layiru ta aw ye na ala jɛna n'a ye na ala jɛna na aw yɛrɛ ka dugawu kɛ n'ala sɛnɛ ma an m'a bɛɛ timɛ a bɛ jateminɛ kɛ jani mɔgɔ ka kɛ député a tun ye mun ye fɔlɔ na jani mɔgɔ ka kɛ député a tun bɛ se ka mun baara kɛ fɔlɔ a bɔkolo ye mun ye a ye kalan jumɛn kɛ a ye baara jumɛn kɛ a ka ca ala fɛ n'i y'o jate minɛ fɛn caman bɛ yen i b'a taa sira dɔn aw taara nɔfɛ min kɛ k'an ka kɛ député ye walahi an y'a ɲɛɲini n'an tun tɛ se an t'an kun don a kɔrɔ an t'an kun don a kɔrɔ parce que député ya loi ko bɛ yen
na loi taara sisan f'e ka loi ninnu faamuya ka tila ka na a ɲɛfɔ i somɔgɔw ɲɛna e ti se fɛn min faamuya nɔ e se o ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛ wa min nɔgɔ dɛ ala y'a kɛ Dawuda Musa ale ye kalan kɛ Kolonjɛba a taara kalan kɛ Rusi jamana kan ka tila ka segin ka na baara kɛ ala y'a kɛ ne Sidiki Nfa Konate ne ye kalan kɛ Kolonjɛba ka tila ka taa kalan kɛ Faransi jamana kan ka na baara kɛ o de don donc woni caman bɛ yen nɔ ala ni aw yɛrɛ barika la an b'o wo dɔn o de y'a to n y'a fɔ n bɛ segin a kan fana mɔgɔ mɔgɔ m'a fɔ ko député tɛ se baara kɛ nkalon ye député ye baara kɛ n'a mɔgɔ min ko tiɲɛ tɛ i bɛ na ne b'a démontrer ɲɛna ko député ye baara kɛ Ngolojɛnakaw hakili b'a la o san IBK nana ye min kɛ a ko Kolonjɛbakaw Mali ɲinɛna aw kɔ ko Mali ɲinɛna aw kɔ wallahi i bɛ ka maloyara anw ma a tun an k'a fɔ ko Kolonjɛbakaw aw ɲinɛ aw yɛrɛ kɔ an ɲinɛna an yɛrɛ de kɔ parce que ne ma taa i ka bana ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna ne ma i kunkan ko ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna ne m'a fɔ nin bɛ ne fɛ nin bɛ ne fɛ nin bɛ e fɛ yen subagɛrɛ ye kɛ sa dɔli an Kolonjɛbakaw anw ɲinɛna anw yɛrɛ de kɔ anw ko député ka baara de ye ka taa ɲɛfɔ ka fɔ sirako b'an fɛ yen nɔ n'i bɛ taa Ngolojɛna sira tɛ yen nɔ n'i taara Ngolojɛna kɔlɔn tɛ yen nɔ ji tɛ yen nɔ Ngolojɛna réseau ko bɛ yan nɔ f'an ka yala ka taa ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna o de y'a to an ko ne ni Dawuda Musa n dɔgɔnin n k'an kɛ gerebu de ye an bɛ k'aw ka gerebu de ye o don an taara an sigi a y'a fɔ sisan an taara bureau la an taara ministère la an y'an sigi u tun bɛ réunion na ale taara fɔlɔ ne tilara ka na u tun bɛ réunion na an taara papier di fɔ siɲɛ 2 an sere bɛ yan nɔ ko fiɲɛtigɛla y'a se a fɔ k'a sere bakɔ an sere tɛ bakɔ dɛ cɛ y'i min o sere jɔn ye masa Lafi awɔ a ko jɔ a fɔlɔ a kɛ y'o ɲa dɛ an ye papier nin di a tigi ma école ko la parce que an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ an b'a daminɛ kalan de la fɛn bɛɛ de base ye kalan ye sanu bolo o lulu bolo o pétrole bolo o jama bolo o état o a bɛɛ base ye adamaden de ye tubabu ko ko la première richesse de l'homme c'est l'homme o base o bɛ dilan cogo de o bɛ daminɛ école de la koyi kalan f'i ka mɔgɔ former bɔgɔ kɛnɛ de don f'i k'a dilan o bɛ daminɛ école de la o de y'a to an y'an ɲɛsin an taara k'a fɔ ɲinan école minnu bɛ yen wari t'e bolo e bɛ se ka den kalan cogo di na wari t'i bolo fitinin b'i bolo i b'i ɲɛsin balo san ma k'a sɔrɔ balo fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye kalan ye mais tubabu s'a fɔ dɛ ko ventre vide la tulo t'a dɛ kɔnɔ ma chauffer kala ye bila kɛrɛfɛ dɛ donc i m'a mini min sɔrɔ i s'o don balo rɔ jɔ ti don kalayɔrɔ ye alors que kala yɛrɛ y'a base ye o de y'a to anw taara gerebuya la an ma sɛgɛn dɛ hali n'an taara tun an bɛ tila ka segin k'a fɔ an nana dossier min di yan monsieur le secrétaire général dossier bɛ yɔrɔ jumɛn parce que anw mago b'a la an somɔgɔw mago b'a la a ye dugawu k'an ye a ye dugawu k'an ye o mana bɔ yen réseau ko seereya ko don fana ala y'a kɛ n kɔrɔkɛ bɛ yan Sumana Fane a bɛ san 3 san 4 bɔ bi anw yɛrɛ ye lettre sɛbɛn ka ɲɔgɔn ye kɛ Sotelema au directeur Orange au directeur ka dugu 27 k'a bɛɛ compter k'a sigi k'a kɛ papier la k'a fɔ ninnu mago bɛ réseau la aw ka dugu b'a la a papier bɛ Sumana Fane bolo mais n bɛna min f'i ɲɛna an b'o kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ an tɛ député ye koyi ne ni Dawuda Musa an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ tan
politique don ka politique tɛ politique don parce que bi an député an bɛ voter ɲini na politique tɛ parce que an m'a dɔn politique adamadenya de ye politique base ye ka hinɛ mɔgɔw la k'u jigi sigi o de ye politique ye n'a bɔra o kɔ dɔrɔn foyi tɛ yen an y'a dɔn k'a fɔ an bɔra yɔrɔ min na ala ye se fitininkanw ye an taara kalan na an ye place sɔrɔ mais an b'a dɔn an bɔra mɔgɔ minnu na o 90% u ma kalan o 90% fɛn t'u bolo o 90% dɔgɔtɔrɔ tɛ yen o 90% sira tɛ yen o 90% téléphone tɛ yen o tuma an bɛ mun kɛ tubabuw ko on n'est jamais heureux tout seul o kɔrɔ ye di e b'i ja e somɔgɔw t'i ja e limaniyaw t'i ja e ka dugu t'i ja o kuma i fana t'i ja e kelen b'i ja e lafiyara o bɛɛ sɛgɛnlen don sɛgɛn b'olu bɛɛ kan a ma nɔgɔ dɛ o de y'a to an ko na ala y'i sɔn fitinin na a tila ni mɔgɔw cɛ o de b'a bugu o t'a tiɲɛ o de b'a bugu donc a k'a dɔn k'a fɔ réseau ko fana comme gouvernement tɛ yen sisan réseau ko an bɛ tila k'a dossier renouveler ka segin a kan parce que fɔlɔ n'i ye ɲininkali kɛ i b'a fɔ adamaden mago bɛ mun na mɔgɔw b'a fɔ adamaden mago bɛ dumuni de la dumuni i b'a daminɛ dumuni ma après u b'a fɔ k'a mago bɛ ji la après u ko adamaden ka fini don a kan na o mana bɔ yen u b'a fɔ ka so di adamaden ma manger, boire, se vêtir, se loger. Mais bi bena kelen fara kan communiquer. Aya men. Bi téléphone sɔngɔ ani nasɔngɔ u bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn na. Parce que téléphone de bɛ adamadenw kala ɲɔgɔn na. Ale y'a fɔ sisan na téléphone tun bɛ yen peut-être réunion tun tɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ. Na téléphone bɛ yen sisan banabaatɔ bɛ yɔrɔ dɔ bɛ la a bɛ téléphone ci a bɛ ɲɛnabɔ fɛn ale de bɛ na ni fɛn caman ye bi na téléphone ko waso ko tɛ dɛ kɛrɛfɛ ko tɛ dɛ wajibi de ye téléphone ko ye sisan parce que sisan adamadenya ka teli fɛnw donnen don ɲɔgɔn kɔnɔ ne sumayara dɔrɔn tɔw bɛ taa k'e to ne sumayara tɔw bɛ ta i bɛ bila o kɔfɛ communication de bɛ yen sisan rapidité ka teliya ka dilan ka ɲa ka kunnafoni di mɔgɔw ma na mɔgɔ min y'i kɔn kunnafoni la a y'i kɔn se la